du territoire devait être choisi parmi les Druzes. Le capitaine Garbillet veut remettre en cause ce traité et gouverner à sa guise. Il est arrivé du Maroc, renvoyé pour une affaire un peu obscure. Il est animé d'un idéal républicain et veut lutter contre ce que le Haut-Commissariat nomme féodalité. En 2 ans, il trace le cadastre, construit des routes, des écoles, sans oublier son agréable résidence de Soueïda. Il impose des corvées, bref, les Druzes demandent son renvoi. Garbillet part en congé. Et Saraï choisit cet instant pour faire arrêter à Damas, le 11 juillet, une délégation des chefs druzes. Sultan Atrache avait prudemment refusé de participer à cette délégation. Il devient le chef de la révolte. Sultan Atrache lance un appel reproduit dans l'Humanité à Paris. On remarque qu'il ne parle pas au nom des Druzes, mais au nom de la Syrie. Le 18 juillet, un avion est abattu dans le Djebel Druze et un détachement de 166 hommes est exterminé à El Kafr. Saraï confie le 30 juillet au général Michaud une colonne de 3000 hommes chargée de réprimer la révolte druze. La colonne était tirée sur plusieurs kilomètres et le général n'a pas replié sa cantine qu'à Mazra, l'avant-garde est massacrée et ses armes saisies. Une partie des troupes malgaches s'enfuit et leur chef se suicide sur le champ de bataille. Les rescapés se retranchent dans la citadelle de Soueïda. Ils seront assiégés 73 jours. La stupéfaction est profonde à Beyrouth et à Paris. يابا كان الناس تداور القلعة يقوسوا على الحجار وهذ اللي بالقلعة يقوسوا الناس بشروا الخيل من قلة الأكل والشرب وبعدين بلشت الطيارة كل يوم تصبح بالقلعة الطيارة تصل تعزق البوسطة وترجع طيارة واحدة لبعدين صار ربطنا نحن مطرحة ما خليناها تعرف بكير نحن 16 زلمي وسلاحنا معنا كله مزير ربطنا ليش الطيارة بس ايش الطيارة اللي بالقلعة عطوها اشارة علينا نحن كنا نقوس على هالحجار في رميات لكن ما بده يصيب رميات ايش الطيارة عزقت البوسطة ولفت برمت على الرحى وجت على مصاد على هالتل الشرقي وغربت علينا نحن بس قربت علينا شكت ما تضربنا في معنى اختيار شاهين بوسعد عمي قال ان شاء الله ضربوها كلكم سوا كلكم ضربوها حطينا هالبارود بصدر الطيارة وضربناها ظل الزيتي لا ضربنا ولا عاد وعي الشوفير شو بده يعمل ابدا صاير يابا من الحيط للقلعة مطرحها قريبي طلعوا الدبابات من القلعة عملوا حيط بيننا وبين الجماعة لأنه سلاحنا بطولهن الطيارين اللي فيها رصاص اجاها رصاص من هالقواس ونحن بالمعركة يعني ضربت بالبارودي وباللي قدمه وايدي راكبة على البارودي هيك طلع مع الحديد والخشب ما هي هذه قاض بالبارودي من هون ضربت هالضربة طلعت على قدر ما فيها وبعدين طبعا راح الشر هذاك ركضنا للدكتور الشهبندر ما في غير الشهبندر عندنا هون نحن انهزم من الشام من درب الفرنسيين حملاه هوني والزلمي صار يداوه الناس بذاته الحواط تبع البلد بيعرف كل المصاويب كان يبرم عليهم ويداويهم